हेलो हाय मैं आपको शेयर करी पेपर कटिंग 30 साइज प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग पेपर आपको कटिंग कर देखेबी मुझे जेहेतु पेपर काटुचे गोटे फोल्ड नहीं पेपरटा टू फोल्ड नहीं जो आम कपड़े काटा ताल टू फोल्ड कर नवा जेहेतु यहाँ पेपर काटुचे से सिंगल पेपर मुझे नहीं फास्ट पछपट आपको देखी दूची बुझला पछपटा मुझे केते नहीं कहबी तापर आम कौन करवा देख छाती आम गला हारी है এটা ছাতি আমার রহলা ফিটিং মাপ এটা আমার লুজিং মাপ মু নেছি এক্সট্রা আর তারপরে আমার রহলা অন্টা অন্টা আমি কেতে নেছি দেখি দিও এটি অন্টা আছে 28 28 কি 4 ভাগ কলে গোটে ভাগ নেছি এটি 7 7 রে এটি মার্ক করে দিছি আমার যেটা আমার দেইছিল 13 রে লম্বা সেটা আমার 11 পকেছে তা সହିତ এক্সট্রা মু যে মার্ক নেছি 14 রে গোটে ইঞ্চ এক্সট্রা সেটা বি ঠিক 11 টান দিছি বুঝিলা না তারপরে এটা আমার এই যে 11 টাকু ছাতির মেন পয়েন্ট 11 আমি 11 সেপ টান দেবা আর লুজ মাপ এটি ये तले भी से 2 इंच नहीं देख जो 2 इंच आप मार्क करदे है 2 इंच से चिन्ह देते बुझला यहाँ आम छाती आईटा अंटा आम होगला आम कौन करें बेक आम के नवा सरी पिठर गोली आप के रखिए के कटिंग करेंगे फिर आप हिसाब से काटे आप चाहिए अधिक काटिपारे आ कम रखिए मुझे पिठी नर्माली ये मुझे 9 जो आप शोल्डर काटते देते से आप घर टाणिदेवे मुझे मार्क करदेली 9 मुझे बॉक्स बनईदेली आप जमी हिसाब से चाहिए डिजाइन भी बनई पारे मुझे कौन डिजाइन नौनी मुझे गोले सेप नहीं है पछपटा आम होगला आम कौन करा आम जो प्लीट आमती हम ना प्लीट प्लीट आम केमी पड़ो आम जो कांध अच्छे शोल्डर शोल्डर आप मझी की ही आनी है मझे आप 3 4 जी आप हिसाब से प्लीट पकई पारे मुझे देख मुझे केते इंच नहीं ना गोटे 2 3 इंच आ जो मार्जिन से मिसले 4 इंच है 4 इंच प्लीट नहीं आएपट हाफ इंच मापिकी से ने फोल्डिंग है ये जो आम मार्क से मार्क आप सेव करेंगे ये आप फोल्डिंग करके लुचा करेंगे बुझीला एवं आम पछपट कटिंग पूरा होगला काख सेप गोटे इंच नहीं काख सेप देदेवे बुझला मैं काख सेप दे नी काख सेप देली तापर आम कांधर हाफ इंच खसबनी बहुत सहज उपाय शिखुची ये आम जो शोल्डर आम मझे आम कौन करें एपटे हाफ इंच डाउन करें एपटे हाफ इंच मार्जिन आम जो देते कांध शोल्डर से गार टाण ये आप कटिंग कला काटिदेवे एक्सट्रा आ कांध कौन भी खसबनी जेहतु
ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କପଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପଛପଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ କପଡ଼ା ନେଲା ଆସିକି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇକି ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାଟିଲା ବେଳେ କପଡ଼ାରେ ଆମର 2 ଫୋଲ୍ଡ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମୋର ବାହାରିଛି। ଏବେ ପଛପଟ କଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଆମେ କାଟିବା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା। ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟା କେତେ ଲମ୍ବା ନେଉଛି ନା ଦେଖ, ସେପଟେ ଆମେ ଯେତିକି ନେଇଛି ଏପଟେ ବି ସେତିକି ନେବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ ଲମ୍ବା ଦେଖ, ମୁଁ 13 ମାର୍କ କରିଛି, ତା ବାଦେ 1 ଇଞ୍ଚ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 14 ଇଞ୍ଚ, ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆପଣ ଗାର ଟାଣିଦେବେ, ବୁଝା। এটা টোটাল লম্বা ব্লাউজর মু পেপরে কাটিছি যে কেতে কপড়া কেতে লম্বা দরকার মু সেটা টোটাল আপনার দেখাইদেলি। তারপরে এটি দেখি দিও, এটি বি সেই শোল্ডর আমার কেতে নিয়েছি, সেপটে পছপট যেতে নিয়ে এপটে বি সেই 5.5, বুঝলে 5.5। আমি এইটা আমরা কম করিয়া না কাখ সেপ দিয়েছিলি, সেপটে 6 নিয়েছিলি, এপটে বি 6, সেই আপনার কাখ সেপ 6, যে 6 হলে সেটা আপনার মার্জিন দেদেবে, বুঝলা। তারপরে এটি সব কান্ধ আমার কেতে নিয়েছিলে, সেপটে মু নিয়েছিলি 2 ইঞ্চরু 2 সুত কম, সেটি মু 2 সুত কম করিকি মার্ক করে দিয়েছি। এটা কাখ সেপ মানে কান্ধ খসিবনি বলি আমি ছোট নিয়েছি। এটি আপনার মার্ক করদেবে। আমার এটি যা বি রহিলা সেটা আপনার সিলাই পরে এপটে হাফ ইঞ্চ যাব হরি, সেটা আপনার 2 ইঞ্চ বা 2.5 ইঞ্চ রহব শোল্ডরটা। আমার আগর বেকটা আপনার যেত হিসাব রক্ষে লম্বাটা সেটা আপনার হিসাব রাখবে। মু এটি কেতে রখিছি আগর বেকটা, মু এটি রখিছি আগর বেকটা 5.5। এটা বি শোল্ডর রাখি 5.5, এটা বি যেহেতু প্রিন্সেস করছে এটা 5.5, চাইলে 6 বি রখিপারে, মানে 5.5 রখিছি, যেহেতু বেক ছোট টিকে করছি, বুঝলে। তারপরে এটি কম করে না গার টাণিকি বক্স বনাই দেবে। আর এটি বি ফ্রন্ট পট ডিজাইন আপনার চাইলে বি নেই পারিবে, বুঝলা। মু যেহেতু পছটা বি করেছি, আগটা বি সেমতি গোলি সেপ করে দেଉଛି। बहुत सहज गोली सेप करवा। आज अलग जब आप चाहिए कटिंग आप हिसाब से आप कटिंग करेंगे। तब ये आम के काख सेप ये 1 इंच नहीं है, 1 इंच मार्क कर दूसरे। ये आम काख सेप शोल्डर आग बेक बाहर पड़ा। तब छाती केते नबा देखीद, मुझे छाती केते नहीं देखीद। से पटे आम जी नहीं पछपटा फ्रंट पटा भी आम से ही नबा। 30 की 4 भाग कले ये बाहर 7 अधे 7 अधे नहीं मार्क। यहाँ आम फिटिंगटा आम 2 इंच एक्सट्रा 1.5 इंच 2 इंच मुझे 2 इंच नहीं चाहिए भी 30 साइज रो आपने 32 साइज भी काटी पारे। काटिला बेले 2 इंच जोटा नहीं आउ हाफ इंच बढ़ेबे बुझे। ये भी 30 साइज 32 साइज दीटा भी साइज ये चाहिए पिंधि पारे। आठी आप के अंटा देखीद, अंटाटा मुझे 7 देखिए 7 ये भी सही 2 इंच एक्सट्रा ये 2 इंच आपड़ा एम गार टाणीदे ना जापर चिन्ह नदेले गोटा फिटिंग कौटा लुजिंग। ये आमर होगा मेन पॉइंट आमर पप पपटा आमर काढ़ा बुझेगा। एबे आम कौन करे ना आम मेन पॉइंट काढ़ा पप पॉइंट है बुझे ना। देख आमर जो देखिद आमर यहाँ जो शोल्डर अच्छे आम कांध तार मझी आम काढ़ा है। देख तार मझी मुझे काढ़ी देती मझे मुझे मार्क कर देती बहुत सहज हम। ये मझी आप आने जेहेतु मुझे 30 साइज कर 8 बा 8.5 देला आप भल हम बुझल ना। ये मुझे नौ ना 9 रोचे 9 ना आप कौन अच्छे ना जो सिलाई मार्जिन हाफ इंच एपट सब हाफ इंच पड़े से आपंकर जो बेस्ट पॉइंट जोड़ा आम कहचे से ठीक रे पपटा बाहर बुझेगा। ये है ये मुझे नहीं देख 9 मुझे मार्क कर देती ये जो 9 मार्क करते आम कौन करा ना तलू आम सीधा गार गोटे टाणीमा देखिए मुझे सीधा गार टाणी देती बुझेगा। तापर आम कौन करवा ना आमर पपर केमती आमको गोटे सीधे बाहर बाहर से देख ये आम जी जहाँ रहा है 3 तो रही था देखीद ये जहाँ भी रहा गार गोटे टाणी दे है।
এটা ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଘର ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁଠି 3 ଇଞ୍ଚ 9ରେ ଆମର ମାର୍କ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଲେ, ତା ବାଦ ଆମେ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ବା 2 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରିବେ ପପ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି କେତେ ନେଇଛି ନା, ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ 30 ସାଇଜ୍ରେ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ଦେଖିଦ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ 14ରେ ନେଇଥିଲି ତାର ବି ଗାର ଟାଣିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ 1 ଇଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚରେ ନେଉନି। 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ ଆପଣ ପପ୍ ସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା 30 ସାଇଜ୍ରେ ବନାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠିକି ଆମେ ଏଠି ଗାର ଟାଣିଦେବା ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ସିଲେଇ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆମେ କାଟିପାରିବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ନା ଆମର କାଖ ସେପ୍ ମଝି ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଛି, ଦେଖିଦ ଏ କାଖ ସେପ୍ ମଝିକି ଏମିତି ଆମେ ଟାଣିବା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହାତରେ ଆମର ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ମାନେ ଗୋଲି ସେପ୍ ଦେବା। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଗୋଲି ସେପ୍ ଏମିତି ଆମର ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା କାଖ ସେପ୍ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି, ଏଇଠି ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ପୁସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମର ପପ୍ର, ସେଇଟା 9 ଇଞ୍ଚ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ওটা যেহেতু সিলাইটা 8.5 ରହିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 9 ନେଇଛି। যেহেতু ଆମର ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ହାଫ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ସବୁପଟେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ହେଇଛି, ସିଲେଇରେ ମାର୍ଜିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଫିଟିଂ ମାପଟା ଏଠି ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖିଦିଅ এটা ସିଲେଇରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ଯେତିକି ଆମର ରହିଲା 1.5 ଇଞ୍ଚ, ସେଟା ଆପଣ କାଟିଦେବେ। ଚାହିଁଲେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲୁଚେଇକି ସିଲେଇ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କାଟିଦେବେ। ଅତି ସୁବିଧା କାଟିଦେବେ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଏଇଟା ସିଲେଇ ହେଲେ ଲୁଚେଇଂ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା, এইଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, এই ଯେଉଁ ମେନ୍ ଅଛି ଆମର ପଏଣ୍ଟଟା, ସେଇଠୁ ଆପଣ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ ତଳକୁ ଆଣିବେ। ଏଇଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, এইটা ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆଣିକି এইটা ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବେ। ବୁଝିଲା ନା? ଏଇଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କ ନେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଗାର ଟାଣିଦେବେ। ଏଇଟା କାରଣ ଏଇଟା ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଏଇଠି କଟି ଯାଉଛି, ସେଠି ଏଇଠି ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ ଆଣିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କଲି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମର ତଳୁ ଯେଉଁଠୁ ନେଇଥିଲା ଆମର 13ରେ, ସେଇ 13ରୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆଣିକି ମାର୍କ କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି 1.5 ଇଞ୍ଚ, ସେଇଠିକି ଆମେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବୁ। ଏଇଟା ସେପ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଫିଟିଂ ବି ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ସେପ୍ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇପଟା ବି ସେମିତି, ସେଇପଟା ଏଇପଟା କାଟିଲେ ହେବ, ନହେଲେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଇଠୁ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜରେ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। ବୁଝିଲା? ଏଥର ବହୁତ ସହଜରେ ଶିଖଉଛି, ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିଖି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପେପରଟାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା ହେଲା। ବୁଝିଲା ନା? ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କାଖ ସେ ମଝି ଆଉ ପୁସ୍ ପଏଣ୍ଟ 9 ନେଇଛେ, ସେଇଠିକି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟା ବନେଇଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ପପ୍ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଯେତିକି ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମ ଫିଟିଂ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମାର୍ଜିନ୍, ତା ବାଦ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ସବୁ ଫିଟିଂରେ ପଳେଇବ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ କପଡ଼ାଟା ଆପଣ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ପେପରଟା ସେଟା ପେପରଟା କାଟିକି ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇନି, ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କାଟିଦେବେ କାନ୍ଧର ସେପ୍ ପାଇଁ, ଆଉ କାନ୍ଧ ଖସିବନି ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କାଟିବା ଦେଖିଦିଅ। এইটা আমার যে কপড়াটা দেখি দিও, এটা আমি কাটিকি আমার গোল্লের সেপ হয়ে গেল। দেখ এটা আমার গোল্লের সেপ হয়ে গেল। বুঝিলা? দেখি দেন এটা আমার সিলাই গলা, আমার পপড়া আমার আরামসে বাহারি পড়া, আর পিঁধা বি বহুত কমফর্টেবল লাগিব। এটা আগ পট, এটা আমার পছ পট, দেখিদ আমার এটা যেতিকি লা পপড় পছ পট বি সেতিকি দেখিদ। সেম প্রোসেসরে বঢ়িয়া সে হলা। এটা আমার পছপট কটিং, এটা আগপট কটিং প্রিন্সেস কটর দেখিদ। ମୁଁ এটা ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ।
सब्सक्राइब करेंगे। आउ फास्ट जो मैंने शिखुंट पेपर आग काटतु शिखु बहुत सहज हम। यहाँ मुझे पेपर कटिंग देखली नेक्स्ट आपको कपड़ा कटिंग करके देखी। केमी लगुच प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे। रोज बाय देखा नेक्स्ट वीडियो रे।